غریب ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چلو میرے ساتھ. چاچی کیا ہوا؟ یہ لو, اس کو لے جاؤ. چاچی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرے. تم فکر مت کرو, چلو میرے ساتھ, میں تمہیں خوش رکھوں گا. ایک گاؤں میں زینب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی. اس کی عمر 18 سال تھی. زینب ایک یتیم لڑکی تھی. اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے. ان کے جانے کے بعد اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اپنا گھر نہیں بچا تھا. مجبور ہو کر وہ اپنے چاچا اکرم کے گھر آ گئی, جہاں اسے صرف ایک چھت تو مل گئی مگر اپنا پن نہیں. اکرم کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان چلاتا تھا. گھر میں اس کی بیوی شکیلہ بیگم بھی تھی اور ان کی ایک بیٹی عائشہ, جو عمر میں زینب جتنی ہی تھی. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی زینب کی زندگی بالکل الگ تھی. عائشہ اس گھر کی بیٹی تھی اور زینب اسی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی. صبح ہوتی تو شکیلہ بیگم کی تیز آواز پورے گھر میں گونج اٹھتی. زینب, ابھی تک سو رہی ہو؟ نوابوں کی طرح پڑی رہو گی کیا؟ اٹھو اور کام کرو. زینب گھبرا کر فوراً اٹھ جاتی. آنکھوں میں نیند اور دل میں خوف لیے وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتی اور کام میں لگ جاتی. صحن میں جھاڑو دیتی, برتن مانجتی, پانی بھرتی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ہاتھ نہیں رکتے. ادھر عائشہ آرام سے چارپائی پر بیٹھی موبائل میں مشغول رہتی. کبھی ہنستی, کبھی ویڈیو دیکھتی اور بیچ بیچ میں حکم چلاتی. زینب, پانی لے آؤ, میرے کپڑے استری کرو, جوتے بھی صاف کرنا. زینب ہر بار آہستہ سے جی کہہ کر سب کچھ کرتی جاتی. نہ کوئی شکایت نہ کوئی جواب. شکیلہ بیگم دور سے اسے گھورتی رہتی اور سخت لہجے میں کہتی, کام ٹھیک سے کرنا ورنہ آج کھانا نہیں ملے گا. یہ سن کر زینب کے ہاتھ اور تیز چلنے لگتے. بھوک پہلے ہی اسے کمزور کر رہی ہوتی اور اوپر سے ڈر اس کے دل کو جکڑے رکھتا. سارا دن وہ یوں ہی کام میں لگی رہتی. نہ آرام ملتا نہ پیار, بس حکم, ڈانٹ اور خاموشی اس کی زندگی بن چکی تھی. شام ڈھل رہی تھی. زینب صحن میں جھکی ہوئی کام کر رہی تھی. ہاتھ تھکان سے بوجھل تھے مگر وہ رکی نہیں. اتنے میں دروازہ کھلا. اکرم گھر واپس آیا. دن بھر کی محنت اس کے چہرے سے ظاہر تھی. زینب نے اسے دیکھا تو فوراً سر جھکا لیا اور ایک طرف ہو گئی. اکرم کی نظر ایک لمحے کے لیے زینب پر ٹھہری. اس کے دل میں ہمدردی آئی مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شکیلہ بیگم بہت تیز اور چالاک عورت ہے. اس کے سامنے وہ کبھی کھل کر بات نہیں کر پاتا. اسی لمحے شکیلہ بیگم تیز قدموں سے سامنے آ گئی. آ گئے آپ, اپنی لاڈلی کو بھی دیکھ لیں, وہ غصے سے بولی. سارا دن سستی کرتی ہے, کام کچھ نہیں ہوتا اس سے. زینب خاموش کھڑی رہی. سر جھکائے اکرم نے ہلکی آواز میں کہا, کام تو کرتی ہے. مگر شکیلہ بیگم فوراً بھڑک گئی. آپ کو تو بس اس کی طرفداری کرنی ہے, ہم اسے مفت میں پال رہے ہیں کیا؟ اکرم فوراً خاموش ہو گیا. وہ اپنی بیوی کے آگے بے بس تھا. نہ وہ بحث کر سکتا تھا نہ آواز اٹھا سکتا تھا. اس نے ایک نظر زینب پر ڈالی مگر کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اندر چلا گیا. زینب وہیں کھڑی رہ گئی, خاموش, اکیلی اور بالکل بے سہارا. رات ہو چکی تھی. گھر میں سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے. زینب آہستہ سے صحن کے کونے میں پڑی اپنی ٹوٹی سی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی. پیٹ خالی تھا اور دل بھرا ہوا. اس نے آنکھیں بند کی مگر نیند نہیں آئی. خاموشی میں اس کے آنسو بہتے رہے. صبح ہوئی تو اکرم کام کے لیے نکل گیا. زینب خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی. جیسے ہی دروازہ بند ہوا شکیلہ بیگم کا لہجہ بدل گیا. اب کھڑی کیا ہو, جاؤ اپنا کام کرو. زینب ڈر کر فوراً کام میں لگ گئی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اللہ کے نام پر کچھ دے دو. شکیلہ بیگم تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلا تو باہر ایک نوجوان فقیر کھڑا تھا. پھٹے پرانے کپڑے مگر نظریں سیدھی. وہ آہستہ سے بولا, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. شکیلہ بیگم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر زینب پر پڑی جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی. اسی وقت عائشہ بھی پاس آ گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. شکیلہ بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی. وہ فقیر کی طرف مڑی اور بے رحمی سے بولی, اگر لینا ہی ہے تو اسے لے جاؤ. زینب جیسے سن کر ساکت رہ گئی. چاچی, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. وہ روتے ہوئے آگے بڑھی. خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں. زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر شکیلہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی. اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا
और जबरदस्ती उसे फकीर के हवाले कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और जैनब रोती हुई एक अजनबी के साथ अकेली रह गई। जैनब दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। फकीर ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जैनब ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। गांव पीछे रह गया, रास्ता बदलता गया। कुछ देर बाद वह एक खूबसूरत बड़े से बंगले के सामने रुक गए। जैनब हैरान हो गई। उसने चौंक कर उस लड़के की तरफ देखा मगर वह खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैनब भी आहिस्ता से उसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। अंदर सब कुछ साफ, पुरसुकून और खूबसूरत था। वह अभी हैरानी में ही खड़ी थी कि अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने पहले जैनब को देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। ये कौन है बेटा? जैनब खामोश खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था, ये सब क्या है? एक फकीर और इतना बड़ा घर? वो हैरानी और खौफ के दरमियान खड़ी रह गई। बूढ़ी माँ ने हैरानी से पूछा, ये कौन है बेटा? फकीर एक लम्हा खामोश रहा। उसने जैनब की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी, ये यतीम है, इसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इतना कहकर वह खामोशी से मुड़ा और बंगले से बाहर चला गया। सफिया बेगम कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर उनके चेहरे पर नरमी आ गई। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। जैनब खामोशी से उनके साथ अंदर चली गई। वह उसे एक कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद खाना लाकर उसके सामने रख दिया। पहले खाना खा लो बेटी। जैनब ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, जैसे कई दिनों बाद उसे सुकून मिला हो। खाने के बाद सफिया बेगम उसके पास बैठ गई। नरमी से बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, अब तुम यहीं रहो। जैनब ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, एक फकीर और इतना बड़ा घर। वह कुछ समझ न सकी, बस खामोश बैठी रह गई। शाम ढल चुकी थी। अकरम घर में दाखिल हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर जैनब नजर न आई। वह रुक कर बोला, जैनब कहाँ है? शकीला बेगम ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया है। अकरम चौंक गया, कहाँ भेज दिया? वह सर्द लहजे में बोली, एक फकीर आया था, उसी के साथ। अकरम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने ये क्या कर दिया? वह अकेली लड़की थी। शकीला बेगम ने सख्ती से कहा, मुझे सब मालूम है क्या करना है। फिर आयशा की तरफ देखकर बोली, मेरे लिए मेरी अपनी बेटी काफी है। अकरम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। वह कुछ कहना चाहता था मगर कह न सका। उसके चेहरे पर बेबसी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। बंगले में खामोशी फैली हुई थी। सफिया बेगम ने नरमी से कहा, बेटा, तुम आराम करो। वह जैनब को साथ लेकर एक कमरे में गई। कमरा साफ सुथरा और पुरसुकून था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, यहाँ आराम करो। जैनब फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, कब तक के लिए अल्लाह हाफिज।